Mie karet. Mie karet, emang ada mie karet di Blok M? Kayaknya ada. Kemarin tuh kita lagi bicarain. We were talking about how I wanted to go to Block M and I lucky forgot what favorite shops I had over there. Oh, ada kayak yang cheesecake tuh ya. Sama yang cookies itu lumayan enak. Sama juga apa tuh? Kaya Yes. toast. Oh, enak banget. Kaya toast. Oh Iya, ada. Okay, show him Gultik. Wait. If there any Gultik, Emang kaya toastnya apakah lebih enak will daripada tell you right away. chili di Singapura? Enggak seenak di Singapura sih. Aku lebih suka yang di Malaysia tapi. Oh, di Malaysia. What? Malaysia lebih enak. Ya, jadi Nah, Malaysia, pas Malaysia, aku Malaysia. balik dari Malaysia itu aku bawa kayak 2 kaleng kayak gitu. Wow. Which brand? Kita nggak bisa disebutin kan? Oh, kita nggak boleh. Emang ada ya kaya toast di Malaysia yang bukan boy. Sudah di PR train guys. Apa? genuine question, Ben. Emang ada kaya toast di Malaysia yang bukan kaya toast Singapura asli? Emang, bro, makanan di Malaysia itu yang paling enak sih. Kayak apa itu namanya? Like when we were there, I planned with the family trip. I was the one that planned all of the food visits. So, apa itu kayak what was it? What's the breakfast that Malaysians have? It's like Kopitiam. kopitiam. No, like But is the curry. kopitiam not Singaporean? Yang pakai I mean like no. You know what's the one where it's like Oh. bro, what's it called? apa? The Discord photo I have is this. Yang kayak kare tapi masukin kayak bro. Nasi kandar. Itu juga enak. Nasi lemak. Nasi lemak juga enak. Bro, what's the one where it's like paratha, but then you put it into some sort of like fish curry. Roti canai. Roti canai. Oh iya. Yeah. Roti canai, No, that and was then also really like good. That was you know like pulled mie tarik. Sini ya. Yeah. Bro, I got mie tarik. There's a mie tarik here in Oxford as well, and it's so good. Duh, jadi lapar lagi, bro. Udah malam tadi. Iya. Order aja Misalnya Ben, di lu mana kan di sekarang? Malaysia. You're in Malaysia. Ya Malaysia itu. Definitely not, bro. Definitely not. Cuman sepanas Malaysia kayaknya. Di sini kayak 30 derajat. Bro, it's 40. It feels like 42 this morning in Hong Cuman Kong. anehnya kan di sini nggak ada AC. Jadi gedung-gedung di Inggris itu nggak dibikin untuk musim panas. Roti prata betul. Aska suruh impersonate Erin. Jangan. No. Yang lain udah impersonate Aska. Apa tagline lu, Erin? Which one? I have a lot. If you cannot do photographic memory, how are you gonna do this, man? Erin di British country. 10 out of 10 Tapi mau impersonation. logat British gimana lah? Wait, Erin, can you give me an indication? Can you hit me with it? What? Hey, Michael. Your tagline, your Hi. quote. Let me cook. Let me cook. Ya, yang let me cook sambil ini. You sound like Gordon Ramsay. Wow, Mike Wando. Hai. Apa? Oh, ada Michael, bro. Iya Michael, hai. Hi. Lagi di Korea? Masih di Korea? Mike? Atau? No, I've been in Indo. That's crazy. He's been in Indo for a long time. Dia udah pergi ke kantor 2 kali, bro. Bro, I remember what was it? A couple of weeks after shooting, every single day we were just all doing like exam work. I know, Every right? single B-reel you Oh, had I know. was just pure exam. Every single B-reel was him in the library with like his face cam. And then like in front of everyone, it was like his laptop. It was the most stressful time. Catching up. And then there was one day where you had the ducks. Itu lucu banget. Oh, itu relaxing guys. Kali-kali harus ngeliatin bebek guys. Karena kalau di depan laptop terus bisa gila. Alia, lihat nih, ITB. Look at this. Oh my god. Damn. Kalau ITB. Ikatan. Itu salah. Jadi bukan mahasiswa Oxford guys. Ini cuma pura-pura doang.
Aku sebenarnya yuk sebenarnya teknik ITB ya. Mahasiswa ITB. Yuk teknik ITB ya. ITB boy jadi 10. ITB boy di mana-mana. ITB kan? Satu. Aska? Alfi nggak ada yang recognize kamu di Blok M nggak? Iya, No one. you guys sekelompok gila, pasti ada yang recognize tapi nggak ada yang mau pasti ada nyamperin yang karena nonton kalian vlog. semua. No one because I'm not Aska. Kalian harus bawa Aiden ke Blok M. Bawa Aiden ke blog. Itu dia makan gultik coy, interesting. Tadi kita habis mukbang martabak dari Aidan. Habis itu ya, nice. Mau. Aiden udah pernah makan kan martabak? Oh itu So good. kayaknya enak banget deh, sumpah. Gue di sini martabaknya martabak versi sehat, woi. Nggak pakai versi nggak pakai sehat? nggak Versi pakai sehat. butter. Kayak when they make it, right? You know, like in Indo, mereka tuh sampai spread butternya tuh banyak banget kan. Jadi cuma sekali iya. doang terus kayak nggak enak. Bukannya yang lebih itu apa tuh kayak condensed milknya kan? Iya. They just put like a little bit of butter. And then maestosnya pelit banget. Tuh itu sebentar condensed milknya juga pelit banget. So kayak terus buat apa gue makan martabak? Gak apa-apa di sini itu nggak bikin martabak yang miskin, jadi bikin pakai crumpet. Crumpets. Kalian You tahu think nggak like you crumpet guys itu are apa? still in World War II, bro? Iya, betul. Emang itu kenapa kan aku pikir kelapa itu potato, karena di sini itu cuma ada potato doang. Uus lagi gambar siapa Uus? Uus lagi gambar siapa? Oh, nice drawing by Master Uus. at work. Gokil. Buset. Wow. Aska rowing. Jericho kenapa miring? Karena ini challenge spasial baru, Aska. This is the Oh, new gitu, station gitu. challenge. Siap. Gimana ngepernya? Emang main game spasial itu lucu sih. Stanley keren banget bisa paling cepat. Biasa Iya. aja. Buset. Serem banget tuh dengerinnya. Stanley Special Goat, ayo. Aska tutorial kakinya panjang biar bisa Iya. ngelengkain. Gua Cuman perlu udah harus dilempar, loncat-loncat aja setiap hari. selangkah coy. Kelangkah sekali udah 2. Maybe kalian tahu Berenang pas alasan kenapa kecil, undangannya retak semua ya. minum susu banyak. Apalagi ya guys? Jericho, Makan banyak kamu mash tinggi juga Jericho. fries and mash. Yeah, This is the thing, Aska. You know what this guy said in his WA channel? Iya. He said dia beda 30 cm sama gua. I saw that. Itu lucu banget. Kalau kita kan kita semeter ya. Berarti gua beda sama lu semeter, Aska, iya. Iya. Pull up bro, pull up. Take it all in it bro. Pull up. Terus digambar lagi sama dia 30 cm dong. Jadi Real no fake ya Jan. Iya. Ya, untung aja aku nggak di Indonesia, jadi kita kan nggak bisa tahu tinggi betulannya. Ada Iya, Aska, iya. aku Askis nomor 1. Woi, ayo An. Ayaan. What's good, bro? Aku tuh sering dibanding kayak kelihatan kayak Aan, itu kan Aan ganteng banget. Ngomong apaan? Buset. Aska ngomongin gue cuy. tuh, Apa? buset. Mau denger juga dong. Excited dia. Kocak. Wow, keren. Bikin bintang ikut di juga. kamera. Yo, Ini. asik. Bintang apa durian itu? Kita gimana? Guys, Durian di music. siapa aja? Ini tangan siapa aja, guys? Michael, tangannya ke atas deh. Kita bikin juga nih ya. Nah, ikut. How do I aim? Ya. How do I cannot aim. Oke. Keren. Ada sini enggak sih kamu apa kan ini? Ini. Oh iya. Kamu di sini. Siapa lagi yang di Blok M? Woi, sabar. Oh, Belum jadi. Sorry. oh belum jadi. Maaf, ya, Oke, maaf. ikut lagi. Let's go. Siap. Belum jadi apa sih? 1, 2, 3. Mantap. Asik. Ya, let's hope ada yang netizen yang screenshot ya. Look,
Pasti ada Clippers. Pasti ada klip. Makanya itu HP-nya harusnya panas juga kan. Iya. Overheating Harus juga. dikasih kipas kayak lu Asma. Harus dipakai Guys, kita kipas betul. diusir. Betul. Diusir. Diusir. Oh bisa Alia cewek season 3 diusir. Oh, no. Ya harusnya bilang Oh, saya no. tenang. Oh, no. Emang berapa orang yang cewek yang di Blok M sekarang itu sama Alia? I think it's like Serombongan weh. Kayak 20 There's orang gak like sih? 15 people Rame there. Rame Iya. dikit. Wow, Aska dikirimin paus. Wah, oh ada paus. Hebat. Gokil. Gokil. Keren. Gacor. Keren banget. Keren banget. Salah satu wishlist gue dengerin Aska ngomong gacor. Apalagi yang aku lihat sering lihat di komentar aku kayak apa ya? Aska. You need another new word. Oke, You know, boleh. Babs. Oh my. Padahal itu bukan word. Gue itu pikir itu kayak Beham, kayak Birmingham. Birmingham. Itu technically onomatopoeia nggak sih? Kayak suara doang. Iya. Onomatopoeia. Bab. Bab. Gokil. Go. Gacor. Gacor. Gacor, oke. Gacor sekali. Gacor sekali. Aska. Kenapa, Dev? Coba bilang sike ah. Sikat ini itu kan What? Jawa bukan Jawa? Just say sike ah. Like that. Sikat Kok beda ya? Dia berkelas gitu. agak beda. Ya, itu Kan sike harus ah tambah versi London. London boy. versi London Versi betul. London. Versi Oxford. Artinya apa sih itu? Iya, actually I nggak tahu. Dikit aja. Jadi Oh, transformasinya dikit aja. itu dari sedikit aja, terus sedikit aja, terus sikit ayah. Sikit ah. Ini kayak Saatik kan? Kayak di Bandung. Apa? Saatik. Satik. Saetik. Oh, Sadi. I don't know. What does that mean? Sama juga sedikit. Sedikit. Tapi bahasa Sunda harusnya. Kalau nggak salah. Iya. Wow. So much slang that I don't know. Itu kayak bahasa daerah nggak? Nah, look, Itu bahasa daerah, kalau- itu bahasa look, daerah. if you're confused, Aaron, how do you think I feel, bro? No, it's okay. You're learning a lot. You're I'm learning, learning a lot learning at the fast, same time. learning You very remember fast. the first time I pulled up on set? Incredibly fast. Gue nggak tahu apa-apa pun, bro. Like, I do nothing. Look at how Don't much worry, I've bro. learned. Don't worry. All of us, You're catching up. all of us LN kids, we're so behind on slang. Our Betul. slang is like 10 years old, bro. Betul. Nah. No, I remember coming back to Indo, and I was so confused why everyone kept using ka. Like all do you the mean? people were saying, like, you know how, like they would call my mom and my dad, like, ka. You know, and, like, when you go to a shop. Oh. And I'm so confused, because I remember when I was a kid, it would always be like, mas, mbak, gitu. Itu kayak itu nggak sih? Apa yang, you know the TikTok yang kayak don't call me Ka, you know that one? It was so stupid, bro. Tapi I think a lot of people kayak ngomong Ka itu Jakarta influence. Actually I don't know. Genuinely. Sekarang memang pada Someone ngomong get a linguist in the chat right now. Sebelum Erin dibilang sama apa? Someone get a Sotoy. linguist in the chat. sebelum Erin Sotoy. Iya, sebelum gue Sebelum dibilang Erin sotoy, hashtag someone Erin get a Sotoy. linguist in the chat. Kemarin brand sotoy, sekarang Erin sotoy. Iya. Nggak ada guys. Iya. Aku juga nggak tahu slang soalnya. Guys, Masa kita sih, semua Gue pakai kayak slang di Iya. Inggris. Nggak percaya gue, Ben. kita lagi belajar Kita semua dari sotoy. kalian. Santoy. Tapi kayak Iya. iya. Mm-mm. Tapi beda sih, soalnya Aska kan dari udah lama ya, kan kita kan baru 1 tahun 2 tahun ya actually. Mas aku udah 20 Tapi tahun. Ya. It, the FYP also matters gitu. Kita interaksi dengan Tapi konten apa FYP pun. itu kayak
Aku udah dari dulu, ya nggak dari kayak setahun atau 2 tahun bikin satu akun baru, cuman untuk Reels yang Indonesia. Jadi ada 2 itu akun. gila sih. Satu Reels Inggris, satu Reels Indonesia. That's crazy Jadi dedication. paham. Itu Dedication sih banget itu. Respect. I would Itu never, dedication banget. karena yang selain I would gue never belajar, have an FYP yang kayak gitu. Cuma buat belajar. selain yang gue belajar semua dari komentar. Iya, bacanya dari komentar gitu. Jadi kayak belajar bahasa Indonesia purely through Learning how to Instagram go Reels. ya. Iya. Sumpah guys. Loh, itu baru kayak kan nonton season 2 itu. Terus scroll scroll konten sama scroll komentar itu dari situ belajarnya. Iya. Beberapa. Terus kayak Besok mana rencananya? yang style editingnya kayak JJ itu gue sampai sekarang tuh gue tuh masih gak ngerti. Aku I Gue remember masih the gak first time I ngerti hit JJ was JJ. so cool because you just hit the template. Iya sih. Langsung habis itu taruh 2 foto. Ding It's langsung very kayak 20 very detik. simple. Wow, Tapi kayak- now I understand gimana lu bikin kayak 500 JJ di dalam 1-2 hari. Ya coy, aku juga nggak ngerti coy. Aku mau punya apa lagi nih? Ya that was emang JJ Masters. Today you Apa think lagi the dong? emote. Kalian tenang-tenang ya. Ini Kayak- bentar lagi gambarnya selesai ya. Ditunggu ya. Boleh. Ya, Live commission, Ya, mantap betul. banget. Firdaus gimana berapa Iya. kayak harga beli bikin yang poster segede gaban itu gimana? Berapa sih? Iya, Oh iya, ya pertanyaan bagus aja mau tahu. your poster. Iya. 100 pound sterling. Buset. 100 pound sterling 3 juta. 3 juta. Latihan apa? Kamu? Emang itu Ya. investment Kalau ya? ada jadwal latihan rutin, ada jadwal latihan Latihan dance Brazil kayaknya. Perbaikan motorik guys. Perbaikan motorik, bro. Gak bisa. Motoriknya my bagus God. ent. Motoriknya Bagus minus. terus. Synchron and Bagus kan. Perfect ent. isi. Tapi actually Brazil tuh kayak uji motorik banget. Kayak susah banget tau. Iya, Itu susah. actually waktu pertama kali kita disuruh Brazil, gue kira itu senam poco-poco coy. Foto buset. Oke. Tapi itu beneran Ya foto susah. gitu nggak sih? Ya, Gitu nggak sih? Masa gitu foto-foto? Kicau mania. Kicau mania. Actually gue tuh kaget banget karena pertama I knew kicau mania first, then I knew scuba. Jadi gue kira like all of this like random international like American TikTok terus tahu kicau mania terus kayak apparently Iya, it's iya. different things. Terus Tapi kayak, kita what? Indonesia Iya, itu lumayan bagus di meme culture kan, kayak But like, Tung-tung nobody sahur. knows it's us. Iya, Nobody knows it's Supply-nya us. banyak soalnya, Ada supply-nya banyak. temen Supply Inggris yang bahannya bilang, banyak soalnya. artinya tung sahur itu apa? Maksud itu kan aku ngebilangin terus kira, wow Indonesia maju banget. Jadi kita majunya di situ ya. Tung-tung sahur Indonesia Iya, kita maju majunya di banget. situ. Maju Yang apa banget. tuh? Yang Kita majunya di situ. boat tuh, Olga Indian boy, culture. yang Olga farming boat iya, boy itu ya. Ya, our farming boat kid. Something to be proud from Indonesia ya. Iya. Iya, Ya At least kita ada punya itu ya. Yes. Iya. iya. At the very least ya. Majunya di Semangat. culture. Meme culture. Iya, majunya di meme. Apa yang penting kita majuin something. Real. Betul. Itu namanya soft power, Buset, betul sekali. Iya, betul banget. Kita Tiap kali ada edukasi negosiasi, melalui kita cuma pakai itu sosial aja. media guys. Terus coba lihat progresnya gimana? Nanti spoiler. Terus. Itu aja ya. Di band doang ya. Boleh us. Di band doang. Doang. Makasih, Bos. Band doang. Wow. Merah. Kok merah? Merah Jadi banget. kok ini tanda you should get the dye, you should get your hair dyed Dan there. mungkin Ben yang saatnya. lu kan sebelumnya rambutnya biru. Iya. Iya. Merah sekarang Ben. Zaman pelatnas. Enggak, bro, itu biru cuma 1 hari doang. Cuma 1 hari Hah? doang. 1 hari doang. Iya. Terus lu cat lagi. Enggak, jadi pas biru tuh kayak pakai temporary hair color. Oh, temporary Kayak doang. 1 kali keramas hilang.
Ya. Itu ada. Aku kira tuh kelihatan kayak betulan di Tapi tuh warna. birunya nyala banget, Ben. Biru nyala banget. Bro, I wouldn't Iya, dare iya. karena itu birunya biru jamet. Jadi kayak Tapi it looks like you bleach your hair and like dyed it electrically. Iya. Ya, that's what people ask me also. Cuman kayak enggak, itu tuh full bener-bener cuman 1 hari doang. Jadi kayak pakai pomade gitu guys. Pomade-nya tapi warna. Astaga. Keramas hilang. Bisa dicoba. Boleh. Aska boleh coba. Apa? Warna biru. Boleh aja. Aku kan setiap hari Biru pakai baju Oxford. biru kok. Iya, Oxford jadi blue. matching. Iya, biar Di matching. sini aku kayak Masuk. tiap hari aku pakai apapun warnanya biru. Oh ya? Nggak tahu kenapa. Your favorite color is blue? Jadi aku bilang gitu, cuman juga aku suka warna orange juga sih. Kayak yang menyala aja. Kayak warna merah juga, kalau yang bisa kelihatan ngejreng atau kayak sweater yang ada pola unik itu emang yang aku paling suka. Make sense. Gitu. Sama dong. Aku juga Cuman karena sekarang lagi in process of lagi pindah. Jadi ini kan aku tinggal di sini cuman tuh kayak summer ini doang. Jadi baju aku yang di sini tuh cuma dari 1 koper. Oh. Jadi banyak banget flip flopnya bajunya sama aja, kayak biasanya kayak topnya sama atau Yeah, sweaternya it's that sama. Oxford sweater Kenapa every pindahan? video. Oxford sweater terus yang itu, atau yang kayak hijau terus yang itu, atau ya gimana. Baru kemarin aku beli sweater baru. Your COC shooting wardrobe basically. Oh iya, nanti harusnya aku pakai COC aja terus. Privilege ya, itu privilege banget itu. Tidur pakai seragam COC nggak apa-apa ya guys? Interesting. Nah. Gerah gak sih? Baju solidarity forever, betul. Tidur ada dalam yang keadaan Sama orang kali baju bisa dipakai di luar arena. Aska, Iya, one last word before kami pamit. waduh. Tahu ngemper nggak? Ini perlu dimasuk ke filter dulu. Tunggu dulu ya, harus itu good question, sampai ke guys. ibu dulu. Harus nelpon dulu, harus ngecek filter. It doesn't mean anything, man. Iya. I It actually just means yeah. sitting on the floor. It just means Ya, sitting. ngemper itu Oh, like sitting on the floor. Tilang. Kayak you eat gultik di pinggir jalan, you duduk di jalan ya ngemper. Oh. I remember the first time, We are in the middle one of of the most ngemper right now. game-changing moments Yeah, of living in Indo was like when I worked out how to properly eat rice with your hands. And you know when you do like the cup, and then Yes. you move use your yeah. thumb to push the rice along the hand. Wow, game-changing. Absolutely game-changing. You mean you make a shoot with your hand and you Yeah. push like that? DIY spoon ya. Okay, DIY I'm going to spoon. say something. I don't know if this is offensive or not, but don't you live in the UK? Yeah. But like sometimes I'll need to eat rice, and if I'm like trying to be a little bit more performative, I'll be like, "Yo, guys, let's bring it back to the No, roots." I mean like, isn't this common in the UK? I saw that video. You said you like chicken biryani. Is this not how you eat chicken biryani? Nah, bro, we have like. Tapi di sini kan orang makan nasi pakai garpu sama pisau. Oh, even when you go to a Garpu South and Asian Iya, pisau. jadi nge-pick up nasinya itu pakai belakang garpu. What? Hah? Iya. Terus Iya. biji biasa dipotong kecil-kecil pakai pisau So, gitu gini, gimana? And then kan jadi garpunya di belakang gini. Dan nasinya di atasnya. Jadi kayak gini, and then nasinya gini. And then kayak balance gitu. What? Lucu ya guys? That's very unique. Mempersulit gak sih? Masa Iya, makan sulit. skill? Eating is not a skill. Iya emang sulit. Tapi juga kan di sini juga mereka suka makan yang basmati. Basmati kan suka perlukan gitu. Iya. Iya. Ya jadi emang susah ya. aja. Wow. Menarik. I thought the South Asian kayak restoran South Asia coba bakal kayak makan pakai tangan aja nggak Iya. apa-apa. Iya. Ya, tapi ya biasanya sih pakai usually kan pakai spoon and fork gitu. Maksud kayak now you know how to eat. Even kalau sendoknya hilang kayak Firdaus. Iya. That is basic. Kalau sendok hilang, Basic survival skills coy. Untuk pihak
Ruang guru mohon dikasih sendok ya kalau ngasih makan. Kan tadi gak sesopan itu deh. Ya jujur kan Iya, aku ini kan agak introvert. Aku juga belum Boleh bisa aja kita bikin. tangan sih. Harusnya kita bikin merch aja kan? Tadi Bunaya lebih nggak sopan. Apa? Woi sendok mana? Dah ya, gambarnya udah selesai ya. Mana Oh, lihat? Presentasi dulu. Gambar-gambar kalian. Gambarnya Oke, penasaran. Mana. Mana. Siap ya, Ben. Rating ya 1 sampai 10 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, keren. Itu thanks. Ini kayak foto itu Marilyn Monroe. Iya betul. Pada moro tuh. Bagus. Ben pertandanya. Rating. Ya guys, kayaknya itu backgroundnya kenapa orange ya? Izin. Enggak, tapi betul. Bye-bye. Oke, itu kayak bagus belakangnya. Gimana rating? Bagus, rating, woi, bagus. malah ketawa, woi. Thanks Us. Guys, kita izin untuk pamit ya. Oke. Ini Hati-hati. Rusak grid-nya, woi. Hati-hati, malah guys. rusak grid-nya, woi. Hati-hati. Diurus nggak apa sih? Hati. Bye. Bye-bye. Hati-hati. Ya, khusus sana. Dadah. Dah. Yuk, Oke. let me cook. Siapa lagi? 2. Let me cook. Bagus. Interesting. Bro, lu botak itu? Botak. Isi hairline gua. Mikirin resep. Keren. Berapa ratingnya? Let me cook. Loh kok backgroundnya nggak diwarna Us? Bro, ini namanya pancinya, ini monk, pancinya. bro. Ketutupan, takut Ini ketutupan. pancinya. Wow. Ini kayak yang monk dari dulu, zaman dulu di Inggris. Berapa ratingnya? Let me cook. Backgroundnya dulu Us, backgroundnya putih. Ya nggak apa-apa. Yang penting aura. Yang penting aura. Ratingnya 10 tuh, banyak yang komen 10. Oke, boleh. Jericho. Next, 10. Jericho. Jericho tadi gambarnya nggak kayak gitu ya, sorry ya. Oke, Tadi aku ini, gambar ini, kayak ini. gini. Ya, kok harusnya Tadi yang gambarnya samping. miring ya? Miring. Nah. 1, 2, 3. Aku nggak nampak. Itu doang. Bagus. Spesiali terima kasih sudah mengki Bagus. Austin. Terima kasih. Terima kasih sudah kick Austin. Tawa. Rating 1 sampai 10. Itu kok badan gua gak ada ya? Kok cuma leher aja? Oh iya, belum selesai. Kacau. Kayak lagi berendam, bro. Kacau. Nah, 10, banyak yang komen 10. Kacau. Tulis. Jadi kuyang. Next. Nih. Itu, Jadi kuyang. itu harusnya Stanley itu di kanan bawah tadi. Di Oke, kanan tapi nggak apa-apa. Giu deh nape ya mana? Nah, 1, Lihat. 2, 3. Yes, Mana selamat Koko Surabaya. Wow. Tadi ada filter. Woi, Ada filter kembang bunganya tadi. Bagus Ada ini, bagus. filter bunganya. Ini masih ada loh, masih ada. Bagus. Bagus. Berapa Koko? 11 lagi 10 sudah. 10. Oh. Nah, tadi ini udah keluar nih yang di tengah tadi. Komennya. Ya. Di tengah udah keluar tadi. Nih. Oh, ini Nih, tadi tangannya ada tengah. iya, wow. Oh, lucu. Bagus. Lucu. 20. Netizen Gak boleh, yang Bang. kali ini serius. 20. Yang ini betulan. Ini serius lucu banget. Makasih. Yang ini real ini. Ini bagus ini. Makasih. Oh, dan bos. Next. Next. Mahasiswa Oxford ya. Woi, enggak, daus dulu lah. Oh iya, Deng. Oh iya. Dia juga nggak tahu gambarnya apa. Masih bro. 1, 2, 3. Nah, ini. Wow. Dan Bunaya. Ada Makan jadi belakang. Bunaya di sini. Ada penampakan Bunaya juga, 2 for 1. Bukunya Di mana? ganteng di sini. Ini lagi Wah. menggambar. Oh iya, lagi menggambar. Kalau rating sih 100 per 10 ya. Bunaya berapa Bunaya? Betul. 7 Wah, dari parah. 3 7 dari 3. Parah. Oh. Next, Oxford. Oxford. Kayak itu dulu lah. Kita lihat. Oxford dulu. Let's see. Oxford dulu. Waduh, aku takut nih. Ben fokus Ben 1, 2, 3. Gecor.
Coba ngomong gecor dulu. Oke, Gechor. Gecor. This live is a full 100% Masterpiece Gechor ini, moment. guys. Kalian nggak bisa Lagi. dapat gimana lagi. Kosakata lain. Certified Selain gacor gecor. Bagus. Ini buruk ent. Parah. Gecor. Burukan. burukan. Last. For Wow. Bias Mr. Kais. Indra. Oh my god. Oh my god. Taekwondo. Oh my god. By the way itu baju hijau dari mana ya? Oh iya tadi warnanya habis guys, sorry. Bro, it's okay. Warnanya nggak ada. Bro, I think color is Nah, not habis. in your worries. Kacau. Man's hair is red. Wow. Wow. Makasih. Bias taekwondo. Oh, Rating. makasih fan aku. Rating. Wow. 12 dong. Wah, Ini reflect fan nomor 1 aku taekwondo. guys. Reflect taekwondo. Ya, Mike, kapan lu ngajarin kita taekwondo? Oh. Iya. Iya, kapan Mike? Oh, wah. Coming soon ya guys. Coming soon. Coming soon. Nanti bisa di flip ya. Final chapter mecah-mecahin balok enak kayaknya. Oh. Final chapter COC Battle Royale aja. Tutorial. Coba koyo. Gak mau ikut ah. Aku mau nonton aja. Ben caster. Nanti Michael by one sama Uus aja pas final chapter. Ya gini aja. Ya, Masa sih nge-buy one sama fan nomor 1 aku yang udah gambarin gua. Oh iya. Kan sparing. ya meeting one on one. Sparring. Nggak rela aku. Tinju aja enggak? Nanti aku nggak digambarin lagi dong. Daus taekwondo. Udah harus taekwondo. Aku ajarin sini. That sounds like a threat, Mike. Takut. Guys, jahat banget minus 10. Ini kan positif 10 guys. Itu angka imajiner, guys. Gak bisa begitu, guys. Ntar kayak Jericho, ntar gak dapet jawabannya. Udah. Nanti kayak Jericho nggak bisa di-submit guys. Udah lu. Gak ada minus di keypadnya. Apa jadi apa? Taekwondo sama Michael. Oh, iya. Nih. Gimana? By one nggak? Terus. Iya. Wow, waduh. Oke. Itu kayaknya nari. Tadi apa sih itu kayaknya lebih ke tarian sih. Iya, tari tradisional ini kayaknya. Itu ini ready banget guys. Tandain Vincent. Dicek. Tandain nih guys. Siapapun ngeklip nanti kita kirim kita rekomendasikan. Nah iya. Iya, boleh. Klipin aja. Tari piring iya. Dari piring lagi. Piringnya dari mana? Tadi minta sendok, sekarang minta piring dulu. Astaga. Kita muterin Jordan aja enggak? Dia mau ke sana. Muterin Jordan. Muterin tuh. Ding gitu. Michael muterin Jordan di takatnya gitu, jadi Jordan gini kecil itu kah, Michael? Paham banget. Nah. Loh, Sekarang guys, jam berapa kok di sana? apa yang bagusan guys? Jatuh nanti kamu. Sekarang setengah 12 di sini. Di Erin Sama. juga, Jericho juga sama. Iya. Iya, udah mau 12. Oke, bentar lagi. Kita matching time zone. Iya, kita sama Nih, time. time Di zone-nya Aska sama aja sekarang di sini. masih jam 6 pagi. Aska masih segar. 6 pagi dari mana? Is it not? Sore ya? Oh, Sore ya? Sore nggak sih? Jam Sore. 4 nggak sih? Oh. 4 siang. 4 sore nggak sih? iya jam 4 siang, jam 4 siang. 4 sore. 4 sore, Oh. 4 sore. Tari semut. Yes. Tari semut apaan? Nih, tari semut. Oh, ya contohin Us. Kasih contoh. Iya. Oh. Iya. Bagus. Daus itu sangat entertaining ya. Iya. Wow. Daus itu naturally funny. Matanya tutup. Dia bisa jadi stand up comedian. Emang dia stand up sih.
Iya, dia tadi Iya, stand up ada sih. bener. Memang tadi stand up soalnya. Kalau komedian Itu lagi stand up tuh. Komediannya Gak apa, udah setengah jalan bro. Bagus. Bagus. Bu Naya, kamu Ya. ada talent nggak? Apa? Apa yang bisa diliatin? Any dance moves nggak, Bu Naya? Ya, Alay. kicau. Bu Naya Jamet. Wah. Oh, semut. Kok diem? Stanley, iya, kita lagi masih ngapain? memproses. Stanley lagi ngapain? Refreshing. Waduh, Oh. Lagi game main. waktu ini. Multitasking goat. Yoi. Sih. Lagi menang nggak, Stan? Are you winning, son? Are you winning? Not really coy, susah coy. Oh. Waduh. Kena power grip ya, Stan? Yoi, Ini udah betul pakai HP sekali. baru ya, Stan? Ini udah pakai HP baru ya, Stan? Jujur enggak this is ini. Oh. Belum di drop test, belum di drop test. Keren. Dipakai buat apa? Belum di drop test. Dipakai buat apa HP barunya? Jujur mungkin kayak buat ngefoto ngevideo aja, soalnya ini kan kameranya lebih bagus, storage-nya lebih gede. Dan Betul, Nah, itu kalau jatuh juga nggak rusak ya, Stan? Gimana layaknya? Stanley, gimana pixel rate-nya gimana, Kak? Not bad sih, not bad. Lebih ke HP ku sekarang sih yang emang kameranya nggak sebagus itu, jadi gitu. Dan kapan baterainya ganti dia HP? juga tahan lama banget. Baterainya kayaknya Iya, baterainya juga baterai tahan lama sehari. banget. Sehari kayaknya. Ini butuh duit banget ya. Guys, Butuh nanti duit kalian banget jangan lupa tag Instagramnya. Tag Realme. Ya, tag Iya, Realme. Butuh duit banget ya. Realme. Butuh duit banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astaga. Ini adalah namanya product placement. Iya, siap. Product placementnya natural sekali dan kayak definitely nggak clunky. Kayak Enggak, betul, tidak betul. seperti tidak dipaksakan gitu ya. Baterainya masih 100 Ngirimin ke sekarang. Oxford satu juga ya, guys. Iya. Boleh. Aku butuh untuk live. Live ada Iya, iklan juga ya, guys. biar nggak usah dikipasin lagi. Biar bisa beli AC. Biar bisa beli. Daripada aku yang ngajar. Oh iya. Ya guys, boleh. Apa Guys, itu? cakep banget. Widih, seru banget. Rombongannya Kayaknya kayak aku di style belakang, itu. Tadi tour. Iya. Masa sekarang itu Gak nggak kelihatan notice Us, sih? gak kelihatan Oh, Us. itu yang apa? Gak kelihatan Us. Masa sekarang itu nggak notice sih? Weh. Sekarang tolong gambarin kita di situ dong Us, biar rame. Hah? Timpain Us. Gambarin kita masuk ke dalam situ. Timpain Us. Paus dulu. Edit. Edit kita ke dalam situ. Biar harus masuk semua. Ayo ahli timpa tolong timpain. Oh, Us. Tunjukkan kaos teknikmu. Ya ini nih, tuh. Itu bener iya. gimana sih kak? Kok bisa dapat? Ada lah sistemnya bisa dapat. Some way or another. Widih. Some way or another. Kan dia memang anak ITB, Us. Gimana sih? Betul, heeh. Menang. Belum tahu ya. Baru aja transfer. Iya. Emang Dia anak dari STPM. ITB transfer ke Oxford? Bohong. Mas kan anak sih. Ya, anak teknik. Enggak, dia beneran anak ITB. Sumpah. Kamu trio ini ya? Trio Cungprai. Iya, ini aku masuk ke Bukan trio dong. Cungpret. Jadinya apa ya namanya? Kuadro. Quadro. Kuatro Cungpret. Quadro Cungpret. Waduh. Masuk ya? Iya betul, ini bajunya Ayah. Oh. Quartet Cungpret. Quartet Cungpret, betul. Nanti kabarin aja ke mereka biar ikut juga. Aska ada di Pipo ITB, wah betul. Aska Sudah. istri Cungpret Stall. Iya, kayak itu. In no Mereka way. ngetambah jadi kayak super In no saiyan. way. Oh. In no way.
Gue tuh kepikiran itu tahu karena kemarin itu gue lihat itu kan you tahu kan yang Hello Kitty is 3 apple stall gitu kan. Oh iya. Gue kepikiran aja. Langsung terpikir Hopefully gitu. ada satu yang ngebikin edit of itulah. Kayak 3 ditambah-tambah situ ngebikin lu. Guys, tolong editin guys. Astaga. Bayang lagi. Kebayang, aku juga kebayang. Bayang lagi. Aku juga kebayang editannya. I see it. Boleh. Bentar lagi. Untung Please, kita bisa tapi- nge-request nanti bisa dibikin. Iya, guys, kalau ada editannya mention juga guys. Iya. Mention aja, Oh, pengen lihat. Lucu banget. Ya mention kita Lucu semua. Nanti nge-recam ini, habis itu kan ada screen recordnya, and then langsung JJ transfer, and then bertiga ngecum gitu. Wow, keluar. Ini banyak minta ini tari semut yang lain. Imut-imut. Tari semut cepat. Semut satu-satu. Apa? Tari semut satu-satu. Apa is okay. Jelas jir. Sorry ya. Aska Tahu JJ, iyalah tahu JJ. Memang pos pertama Jangan aku itu ketiduran, JJ. Us. Nanti kalau ngorok jangan dini ya. Pak Klip. Pak klap ke klip. Belum guys, Aan-nya belum request ini. Aan kalau mau join request aja. Bukannya masih di Blok Iya, M. bukannya baru pulang ya? Tapi kan Iya, ini kan? dia di blog M. Iya. Bukan dia di blog Mungkin M. baru komen guys, tapi kayaknya masih lagi dalam proses. Masih di luar deh. Iya, masih di Enggak, luar guys. guys. Gak request guys, gak request. Kalau request pasti tahu kan friend juga soalnya. Nih, kita semua friend guys. Yoi. Kita No, semua musuh-musuh. best friends. Kita semua friend. Oh, homies. 79 people friend group. Iya. 29 people friend group. Facts. Ben Nanti hostnya yes. jago ya sekarang, udah bisa ngeliatin yang lain. Iya. Asik. Udah full time dia, udah full time. Sorry bro, sorry udah full time. Apa sih? Iya. Udah bro. Guys, Udah kita nggak udah- probation lagi. Iya. kita Tapi udah tadi ngeliatin. perasaan waktu mau masukin We don't talk about masukin that Miso. Apa-apa. Iya. nggak usah diomongin, nggak usah diomongin. Iya. Dulu si Ben baru kita invite dia. Kenapa? Si Ben harus di WA dulu baru di invite. That is true. Itu bener. Actually iya lagi. Gua masuk sini jalur WA. Aku nge-WA HP-nya Daus tadi debat sama Bu Naya. Iya betul. Makasih. Iya lagi. Soalnya kalau kalian gak WA, aku nggak ngecek notif guys. Iya, emang susah. Kasihkan Terlalu banyak notif, baca komen. bikin bingung. Iya. Ya, kan Ben Kayak artis juga. ya guys. Emang band artis betul. Iya, jadi banyak Banyak kan Iya, band iya, artis band dari Robinson. dulu, dari mulai. Pas mulai Dari syuting kan dulu. bisa kelihatan. Iya. Iya. Guys, salah Jadi guys. harus di match dulu. Iya. Selama WA mah aku buat baca aja pasti. Yoi. Tapi aku itu suka banget ikut join WA just cuma nonton doang sih, kayak para fans doang. Same. Dulu sebelum debut, gue inget Kafka, si Koda pernah nge-live Koda cuma sering belajar banget, Koda, doang. Kalista, Daryl. Mereka itu Iya. live terus. Iya. Emang sekarang juga masih live terus. Iya sih. Terus gue paling hobi tuh nyamperin live-nya band tiap Jumat. Nakutin. Nakutin Terus tuh gue ada. liat live chatnya isinya cuman Iya, Kak, sebelum saya kita tahu di nggak masuk Agrifio." COC season 3. Iya. And it's true guys, Ben, selamat. kamu obvious banget. Enggak bro. Mereka itu found out kayak day 2 bro. Iya. Day 2 Iya. setelah syuting itu mereka udah tahu Ben itu udah masuk ikut cewek season 3. Itu tuh nggak bisa sih, nggak bisa. Tapi juga Lucu banget. lu nggak mau bohong juga kan, kayak every time mereka ngetanya lu nggak dibaca aja, kayak Iya, I ignore aja always langsung. nggak baca. Tapi kayak Terus kalau nggak dibaca dibilang nggak dibaca pasti berarti bener. Iya. Serba salah. Itu kayak serba salah itu. Serba salah tuh, bingung tuh. Serba salah kasih Ben. Makanya udah terus kayak udah terserah aja lah.
Ya akhirnya Karena lu keluar ada juga kan. penonton yang curiga aku ikut pas dimulai, and then aku nge-remove followernya, and then private sampai kayak 2 jam sebelum review. Oh, kamu remove followernya? Remove dulu. Sampai ada juga yang penonton COC yang kayak tahun lalu yang nge-follow Aska karena dia itu mau tahu update Joshua dari season 2. Nah, jadi kan aku lihat di Twitternya COC, dia itu ngambil foto of story aku sama Joshua sama teman-teman gitu. Iya tuh, itu lu di bro. Itu Tapi kita di cover. Karena kan emang privacy. Jadi Ya bener sih, kayak, memang wah, ini bener. kayaknya Terus cewek keluar. yang ini belum paham atau belum dapet aku mau ikut. Iya sih. Dan sekarang udah ikut. Jadi Iya. now ada 2 orang di foto itu yang COC. Tapi Udah nggak gimana Joshua rasanya Aska nggak ditimpa lagi? Nggak ditimpa. Keren aja sih, masih oke. Belum datang ke Indonesia jadi belum full paham. Wow. We'll see. Tapi ya lucu aja. I mean like kan sebelumnya aku kan nge-post kayak foto dump dari tahun lalu and like the couple of years before. Terus sengaja masukin foto-foto yang sama ada Nabil, sama ada Joshua, sama ada Abel. Overthinking. Emang udah ada Overthinking man, intensi, guys. come on now. Udah mau. Ini adalah teknik, tetaplah teknik. Tapi teknik yang baik. Oh. Yang baik. Ya, yang ini Teknik Forest, baik, guys. teknik baik. Teknik itu kan harus jargon gitu. Harus jargon kayak ITB. ITB Oxford ada boys. jargonnya. Harusnya tahu nggak sih kan punya ini. What is the Oxford apa slogan? Ya, slogan. It's in Oxford Latin, slogan. right? Oh, pakai bahasa Latin. Aku juga bingung. serem. Tapi ya biasa Ada lah. yel-yelnya nggak? Kayak ITB kan ada bagi Tuhan, negara, dan alma mater kan? Bangsa. Enggak sih. Nggak terlalu. Cuman Iya. kayak ini bukan kayak quote atau kayak slogan, cuman biasanya setiap sebelum makan malam yang formal dinner, kita itu ada kayak ucapan prayer atau apa gitu sebelum makan. Itu tuh biasanya pakai bahasa Latin. Mulainya itu kayak udah lupa. Cuma sedikit doang. Kayak satu kata gitu berapa? Like it's like a few words. It's quite It's cool. like khusus buat Oxford. Khusus buat setiap college biasanya ada beda. It's because like every college has its own formal dinners, and so some of them will have longer like orations at the beginning, and some of them will have shorter ones. So some of them you have to like wait until the professors will come in, and you have to stand up until they sit down, and then you have to wait until they sit down and wait until they eat. Or it's sort of like ada juga yang lebih santai atau yang lebih serius. Wow. Kayak Do you have to learn Latin? Enggak Oh, yeah. harus. But like the thing about Oxford is like all of the old traditions, it's just for fun. Like I think it doesn't really like the elitism traditions don't really prevail anymore because you sort of try to remove that as much as possible. Karena kan masuk itu cuma dari prestasi doang, nggak kayak dari uang atau dari Nggak ada legacy kekayaan. admit ya? Enggak, jadi Oxford itu emang yang paling susah untuk yang kayak gituan. That's true. Kita itu nggak ada sistem legasi. Jadi Even juga Aska kalau memang aplikasinya ke college yang lain, kayak College Exeter atau College St. John's, college manapun, probability untuk masuk itu sama seluruhnya. Kan, jadi kalau if you apply untuk college kayak College A, habis itu ada kayak 5 places yang buka, tapi yang tahun itu nge-apply itu kayak 10 yang bagus banget. Dan mereka itu nggak accept 5, and then 5 lagi itu masuk namanya ke pool. Nah di pool itu bisa diambil dengan college yang lain, where tahun itu maybe dia nggak dapat banyak as many good students. Wait, doesn't Oxford have like the really hard to get into college yang buat grad students or something? Betul itu namanya All Souls College. Jadi All Souls College itu setiap tahun cuma ambil 1 atau 2 orang. Harus itu langsung dosen. Can you take the All Souls entrance test? Enggak, karena itu lebih untuk yang jurusan
humanities atau gitu. Oh. Cuman kalau Would you kalian take it for tertarik, fun? cari aja All Souls entrance exam itu lucu, ya very interesting soal-soalnya. Kayak like one of the questions that's really interesting is like, emang like a lot of the questions are quite heavy and they're very I know the interesting. one they did, I think like last year or 2 years ago, but I don't think the question is safe for TikTok Live. Was it? You can tell me later. You guys should have a look. Like that's actually a really fun thing to discuss about when you're having dinner. Like sometimes you will use All Souls College interview questions as interesting dinner conversations. Because like I Would you think we were apply talking for fun? about like if humans could. Yeah. So one of the questions is like if humans could lay eggs, and if the method of birth was by laying eggs, would that affect the abortion debate? Which is like it's quite a heavy topic, but it's also quite interesting. Gila. Jadi mereka tuh harus pilih essay kayak gitu, and then harus bikin full essay. Ada juga sebelumnya beda exam testnya. Kayaknya sekarang itu kayak ada banyak exam topics, and then mereka tuh harus pilih pertanyaan. Tapi kalau sebelumnya itu mereka tuh kasih amplop, harus di dalam amplop itu cuma ada satu kata. So it could be like blue, or it could be like fear, or it could be something like whatever, right? And then you would have to write a full essay on just that word. Oh. Oh itu, I understand why it's humanities jadinya. Kayak Yeah, sih. exactly. But that's fun though. That's so fun. Itu seru sih. Iya, itu iya, seru iya. sih. Walaupun itu Tapi agak bingung sangat kayak lucu gimana gitu. mereka bisa masuk. So yeah, you have to be very very. Wait, I should try that. There's a guy on Instagram Right? who is I should in try All that. Souls College, and he does a lot of content, and you can tell by Yeah, the way I know he that thinks. guy. Yeah. Yeah, like the you can tell by the way he thinks. He's like an exceptional student. Like he is just incredible, and you're just like in awe. Ayo Michael, kita TikTok Live kerjain also college entrance test langsung fail. Nah, Aku skip dia, aku dari awal udah gak mau baca. Coba aja kita random Coba word aja, coba generator. Nih Maya, coba. Ya, random word generator terus kita bikin essay, terus I post it on Medium. Yeah, and then post it on Substack. Yeah. Oh, there were some people that followed my Substack. Oh, do you guys have LinkedIn requests? Yeah. Yeah. No, but it's such an easy way to farm LinkedIn connections. Jadi. Yeah, the Don't need people to like sit I've on my never computer. shared my LinkedIn, and I have like 2,000 requests. Kan But your LinkedIn is literally just your name. Yeah. Yeah. Iya, kayak just Tapi enter your LinkedIn kan name. emang pasti pakai nama kita. But also Masa nggak pakai dia, masa akun fake? Ruang Guru bikin artikel buat kita kan. Terus Yeah. Yeah. terus LinkedIn kita dicantum di situ. Oh iya. Serius? Oh. 2000 request. Wah, GG sih. Emang artis Iya. beda ya. Iya. Udah. Ya udah aja. Main Aska. Coba. Aska. Jericho pindah kamar di sofa sekarang dia. Bun, Iya, kamu cuy. IMC kapan Bun? Aku Baru lupa. nih balik bro. Tanggal 27. Tanggal berapa? 27. Asik. Good luck. Thank you. Aska. Dia mau IMC terus santai-santai begini, katanya IMC chill katanya. Emang chill. Aska. Chill. Aku nggak berani ngomong ya. Doxing Aska sering. Tadi ngomongnya chill. Bro. It is chill loh. Kayak emang nggak seambis itu Ben. Chill banget, Nggak ya. bisa dibandingin sama Imo for real. Chill banget tuh seleksinya aja berapa kayak H plus berapa on MIPA tuh kayak 2 hari setelah MIPA lucu banget tuh. Oh wait, jadi Iya. untuk nge-apply ke All Souls itu harus punya degree dari Oxford dulu. Oh. Oh. That is. No. Kamu mau coba buat apply? Rin. Kalau gue banyak duit, gue pengen ambil kayak English literature at Oxford, and I want to try to get into also. That sounds Yeah. interesting. Oh iya emang jadi specialist areasnya itu classical studies, economics, English literature, history, law, philosophy sama politics. Harus antara itu. Bro, that's fire. Oh ini ada Kalau gue pas banyak duit, examination that's what I papersnya. would do with my life. Wait, Erin ini mau pilih nggak? Oh general paper aja kita pilih. Oke, nih, are dreams more like movies or video games?
Video games. Tapi itu Gua interesting kan nggak kayak do you have autonomy over dreams? Yeah, I mean it depends if you're a lucid dreamer or not. Depends, right? Yeah. Yeah. If it's not a lucid dream, then it's like a apa namanya? No, actually, no. Oh, it's like wait, a this is video a- game, this but it's is a a very- visual novel. But it's a Yeah. visual novel video game. Well, this is an interesting question that we've discussed before, which is like Yeah. in a multimedia age, what is the point of zoos? Zeus? Zoos. Like if we The can point see of zoos is for conservation, no? but is but- it really? Actually, No, but seeing an animal in real life is very different from seeing it on that the is screen. true. Right, but then is it beneficial for the animal? No. Guys, ini sorry. Kind of, because like in certain zoos kan dia ada rehab Oh, and conservation. Oh yeah, that's true. Tapi kayak for other animals it's pretty miserable. Yeah, I mean, it ada depends on juga the zoo. gitu, ada dua sisi juga. Yeah, exactly. A lot of And there zoos was are actually- not very nice. Yeah. Oke guys, pause bentar ya guys, sorry. Kata mereka ada judul. Ini cara bandnya gimana? Maksudnya judul tuh apa? I don't know how Sorry you guys, do sorry I that. don't know how to band. What does that Daus, mean? tanya Daus aja. Cara bandnya gimana guys? Tolong guys, nggak Gimana ngerti. cara ngeband yang ini? Mm-mm. Orang gifter. Ngeband? Iya. Siapa band? Ini band this lambe something tuh. Oh, tahu. Dia juga nggak tahu ternyata. Oh, nggak tahu. Ya elah, bos. Oh, wait, this is Kalau nggak good because disebut I need nggak to practice kenapa-napa doing kan? this. Kenapa? Yeah, you need to practice. fast hand. I'm sorry. Oh, Nggak tahu. pineapple ini pakai PFP-nya aku. Oh no, siapa ini? Huh? No, but like it's so funny seeing people with like fan accounts and it's just a Jangan photo disebut of guys yourself. katanya. Jangan Oh. disebut. Ya udah nggak. Eh, Ya nggak udah, boleh. pretend it's not there. Oh, oke. Tapi bukannya mereka Maaf, nggak guys, spam, jadi kan maaf, kalian nggak maaf, bisa maaf, nge-send maaf, apa-apa pun. Sorry. Masih awam sih. Maaf banget guys. Maaf banget nggak ngerti. Awam. Guys, Kita live awam. Kita awam Yeah, guys, we're Yeah. beginners at this. We're noobs. I did not we're know. noobs. Bisa Kan lu dipikat kita aja. awam sih. Ayo, admin Dikat, kikat ya? min. Okay. Adminnya Nggak tahu, adminnya masih magang. Dia magang susah ini. kali ini maaf nih adminnya kan aku ya. Bu Naya ikutlah, Adminnya ikut jadi magang. admin aja. Vote admin vote. I cannot main sama Oke, gak apa-apa, ignore aja guys. Katanya kita lanjut aja. Siap, siap. Ini ada orang literally kayak masak Indomie jam 10 malam, and then dia tinggalin pancinya di samping gua dan nggak dicuci. Ada Indominya nggak? Ada Indominya nggak? Enggak. Kayaknya nggak gitu deh, Ben. Kayaknya nggak gitu deh, Ben. Masa Kayaknya gua nggak gitu deh. makan? Ya kalau Nggak dia gitu deh. belum masak, kayak kadang itu ada kayak orang kayak taruh Indomie, tapi kayak belum masak gitu loh. Jadi kayak masih Indomie sama panci doang. Ya, What? ya udah. Masa kayak Minecraft cuma tambah doang nggak bisa dimasak. Iya, habis itu jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Kacau. Jericho mirip Vanes. Oh iya. No. Dimirip-miripkan. Mirip-miripkan. Sumpah guys. A lot of the opinions yang mirip-mirip itu aku nggak lihat sama sekali. No, fully. Kayak Contohnya Ben mirip sama Erin. No. Guys, Enggak, salah, paling salah. jauh guys. Enggak Guys, bener. paling jauh. Erin kapan terakhir ketemu Josh graduation SMAK 1? Smack, smack. That's a long time ago. Ya, itu sama. Jericho ngantuk. Ya lagi kok. Jericho didepak sama temen sekamarnya ke pantry seperti gua. Nasib kita sama dia kan. Bukan, ini bukan pantry sih. Pantry apa ya, ada sofa tuh. Pantry gua ada sofa. Clean banget. Sumpah. Pantry itu ada Iya, sofa. serius. Lihat pantry gua. Kamera tutup ini. I know. Kelihatan tuh. Nah. What the? Erin orang heboh, Erin. Wow. Itu lumayan. Iya, loh. saking orang have-nya gua harus bagi kulkas sama 40 orang lainnya di lantai ini ya. Gak apa-apa juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kulkasnya 3 kan? Orang Nggak cukup bro, nggak Bro, aku cukup. 1 bro waktu itu. I survive 1 year.
pakai satu kulkas sharing Bro, 100 tahun orang. pertama aku nggak ada kulkas, bro. Oh iya. Cuman ada satu komunal untuk sebagai seluruh setahun di Exeter, jadi 100 orang. Oh ya sama berarti. Hah? Sama. Iya. Damn. So, jadi kita makan di dining hall aja. Oh, jadi lo nggak bisa masak dong? Atau kayak masaknya cuma buat Jarang, itu jarang. Kalau masak itu cuma untuk hiburan doang. Gue masak buat ngirit. Orang hebat ini apa sih orang? Thanks. Terus ada yang baru lagi, adanya ditranslate jadi there is. Oh, serius. Orang there is. Orang Greris. Remet nih Inggrisnya. Bro, I swear I knew what it meant, and then like people on Twitter was like, "Yo, this guy doesn't know what orang have is," and I was like, "I swear, bro." No, it means the same thing. I'm sure you know what it You're meant. getting Iya kan? gaslighted. Ya, sama. You're getting gaslit, bro. Oh. Kelapa is potato. Sumpah, I swear. itu udah I knew kelapa is lanjut. coconut, right? But I have no clue why. But like something just like put inside my brain, and like the word potato came what came out of my mouth. Wait, It's because you're too immediately British. said, It's because you're too British. You cannot No. comprehend the idea of a coconut. I love susu kelapa, bro. explain the apa sih pisang hijau air fryer. What is that? Yeah, why? Yeah, again, also the same thing. Like I thought we were thinking about pisang goreng the whole entire time, but I said pisang hijau. Oh. Jadi aku bilang, oh pisang hijau iya sebelumnya aku bikin pakai air fryer, tapi nggak nempel apa tuh flournya ke pisangnya. And then they were like, bro. And then my mom texted me. She was like, pisang hijau bukan pisang goreng sayang. I was like, okay, got it. Oh my god. Okay, got it. Terlanjur udah di clown. Udah diklarifikasi. Iya. Oh guys, gimana? How do I roll my R's? Like, kayak, You have to kayak What do you mean? practice it. Kayak aku pernah dengar ada yang belum dulunya nggak bisa, tuh bisa gitu. Gimana Yang gini? Rolling your eyes. R, okay, Oh. gitu. Oh, nggak tahu gue cadel. Oh, nggak tahu ya, aku juga sadar. I don't know. Kayak praktis dari kecil. Kayak dulu pas Iya, aku kecil praktis dari disuruh kecil. latihan. Iya. Latihannya gimana, Ben? Iya, gimana? Just use the back of your tongue. Kayak your tongue. Iya, tadi your tongue kayak- kayak ditaruh di Udah nggak bisa, pipinya. nggak ada. Kayak ditaruh di Ah. atap. Tadi, Iya. oh, Iya, terus kayak pelan-pelan gitu, kayak terus-terusan digituin. Terus kayak Kayak gitu pelatih. iya gitu. Wow, oke. Iya gitu. Just like try to imitate a car. Try to imitate like a really old car. oh, Stanley, you know this because your expertise is in iCam car. Wow. Yeah. Waduh. Ayo Stanley coba. Nggak bisa sih. Aku cadel juga. Nggak salah loh. Banyak Lo bilangnya brum aja. Cadel. kayak itu kayak di belakang mulut lu gitu loh. Iya, at the Ditaruh back di of your belakang tongue tuh itu kayak Nggak tahu. Gitu. Aneh kan nggak tahu. Mungkin kayak Ula, ular Nggak tahu deh. Gimana sih? ula melingkar di atas pagar. pagar. ini makin malam makin gak bener anjir. You just have to practice saying things with R a lot, you know. Roar. It doesn't that doesn't work. Susu with kelapa, bro. Wait, is susu kelapa not Susu coconut kelapa milk? is just santan guys, coconut milk. Yes, Oh wait, santan. no, I Coconut meant milk Bukannya- santan, coy. milk. Iya. Air kelapa. Oh. Bad translation, kelapa. word for word. But susu translation. kelapa is Watch also this a get thing, flipped bro. again. Bro, fully, I'm just gonna get Susu flipped kelapa is again. Air kelapa. Tapi Air air kelapa sama coconutnya beda. Santan is two different things. Beda, ya. Two different things. Beda-beda. No, but in Aska's defense, coconut milk, susu kelapa is an actual thing. We just call Yes, it sih. santan. Yeah, But coconut it's milk Iya, coconut bener, milk is a drink. susu kelapa.
Ya, udah. I can see I can envision the Clippers. I'm gonna watch Bilang TikTok sotoy. tomorrow. Pasti ada. You got it again. Pondok Pesantren again. No, but susu kelapa is a thing, chat. It's a thing, chat. No, Oh no, my God. I know, but like I'm not drinking santan every day, bro. I drink like air kelapa. No, but it's good. But the you clip know, that I made you know. is Actually, fun fact. I juga baru tahu. In mainland China and like sekitarnya, they drink coconut milk. Coconut Like milk there's apa? coconut Buatan? milk drinks. Milk. Minum. It's milk. Milk, It's milk, santan. Wait, Yeah. you mean like yeah, you mean that kind of coconut milk. Yeah. Oh iya. Nggak tahu sih, aku nggak suka air kelapa, jadi aku nggak kebayang sih. Kayak kalau Soalnya air aku kelapa suka. make sense. Yeah. Kalau santan Air kelapa kayak make sense ya, kalau air kelapa make sense ya, cuma emang They're ada literally gitu kan. drinking the milk. Wow. Oh. Wow. And then kayak I asked my friend like, why are you drinking? Kenapa lu minum santan? I don't think that's sehat, brother. Kena ulti Marcel. Minum santan. Es cendol pakai santan ya. Es cincau. Gimana Rin? Terus kamu tanya terus dia jawabnya apa? Dia bilang, Wifi-nya paid actor, bro. Hashtag beli iya, paket wifi-nya kuota paid buat actor, Erin. coy. Wifi-nya paid actor. Kayak dia nge-lag aja sih. Siapa? It's comedic timing. It always likes at the perfect moment. Belum dijawab, nanti nggak bisa dijawab. I think every time you jawab itu gone. See? Inglek lagi sih. Hashtag beliin Erin paket. Yes, guys. Hashtag beliin Erin paket. Hashtag Erin susu kelapa. What? Kenapa ayah tiba-tiba ayam susu kelapa? You Ikut aja, said ikut that. aja, ikut aja, ikut aja. Oh, ikut aja. Engagement. Erin Daru Gatot Kota. Erin kipasin HP, ya betul guys. No, my Erin, HP phone is masukin not. ke- It's literally. Oh, masukin ke kulkas, oke. Ya masukin ke kulkas. Masukin ke Bukan nasi di aja. kulkasnya. Kita didinginin guys. New cooling technology sih. Stay in the kulkas. Oh, ini bisa transition, bro. Interesting sih. Sip. Di transisi, ide transition. Guys, Taruh di dalam kulkas. ini makin lama Nanti kita at the same time buka. udah malam banget. Iya. Bro, Gue you masukin guys kulkas, own and then it, bro. someone else open the kulkas gitu. Hai. TikTok video transition idea. Enggak. Oke, sorry guys, izin potong bentar. Enggak, yang kalian suruh di komen aku udah bisa. Akhirnya bro, setelah kayak Yeay. Akhirnya, Thanks, guys. Ben. Udah bisa. Prestasi. Ini perkembangan guys. Nah, Who's like, lihat okay, dari caranya gimana? Learning on the Like, these job. are the features. Wait. Are you all near a fridge right now? no, Mike, do you Why not have a would fridge near anyone be you? near a fridge? I'm not. Kenapa? Okay. Alright, well, we're gonna go to Near. the fridge. No, so we go to the fridge. Yo, Stanley, masuk ke fridge. Let's go. Let's go inside a Let's fridge. go. Ben, you near a fridge? I like fridge. Ngapain? We're gonna all put our phones in the fridge and then we're gonna open at the same time. Oh my god, bro. Kamu mau lihat ini? Oh my god. Oh shit. Trendsetter. Ada, tapi Yo. Jericho, mana fridge lu, bro? Where's your fridge, Jar? Ada, wait. Sabar ya. mau masuk kulkas. Di sini adanya berangkas, tau kan? Masuk kulkas. Kalian masuk berangkas. Ini akan tempat kamu Masuk berangkas. Sabar guys, fish gua jauh. sampai kepanasan terus, masukin ke kulkas aja langsung. Oke. Interesting man. Gue ini masukin freezer sih, guys. New cooling technology.
Wow. Ini kalian di berangkas sih. Daus, ini masukin ke microwave, bro. Enggak, itu masuk berangkas sih. Ini berangkas. We're putting us in a safe. Tutup terus Oke, kalau bisa tutup. lupa. Oke, lanjut. 3. Stanley udah masuk? Oh, wait. Wait a second. Oke, guys. Itu punya usaha hati lupa password loh. Jericho ini nggak Lupa password kelihatan lucu lu. sih. Apa? Where is Bisa kelihatan Jericho? kamu. Oh, udah ditutup sama Jericho. Nah, gitu ya sip. Oke, ready? 3, 2, 1 tutup, and then buka lagi ya. Wow. Wow. Nice. Kita ngapain sumpah? Ada orang. First time semua masuk kulkas. Ya ada orang. Wah, hati aku kayak dingin banget ini. Lancar banget. Wifi-nya udah kuat banget ini. Gimana guys merasanya? Didinginin. Gimana guys rasanya masuk ke dalam Didinginin kulkas? sejenak. 8.000 orang Gimana masuk masuk dalam kulkas. berangkas? Pucuk dingin. Kalian dingin ya? Nice. Cool. Udah Keren, nggak keren, overkit keren. lagi. Real. Cok, what the hell are we doing? Heat wave so hot. Tiga tanya semua ya perasaannya. Waktu-waktu rawan Se-TikTok guys. ya betul, se-TikTok masuk kulkas. Tinggal 1%. What the hell? iPhone. Makasih hiburannya sama-sama. Hai guys. Ini dong Hey Bonnie. Hai Foni. Iphone nggak masuk kulkas dong tadi. Iya, Iphone nggak masuk kulkas. iPhone nggak masuk It's kulkas. okay, enggak itu Ivoni kita dapat dari kulkas. Iya, Iya, kita dapat Iphone dari habis ngambil di kulkas itu. Dia terlalu dingin. Tiba-tiba dalam Mbak kulkas kulkasnya ada Iphone gitu. Iya. Sumpah. Dude, this is what I bring with lives. We bring interesting ideas and new Yes. methods. Trendsetter Aska. Come on. Box. Ivoni, what's your favorite frozen food? Ice cream. Loki, you know there's like frozen gyozas? Yeah, Oke. Oh. those are pretty good. Love. Yeah. Love. Oh, in that sense, yeah. frozen Yeah. xiaolongbao. Xiaolongbao. You just like here we have like kita di sini Iya, punya frozen Ivoni dari xiaolongbaonya, kulkas the one udah that you just sampai basah. we have the xiaolongbaos that you can just like stick in the steamer and then jadi Oh iya. amazing. My favorite still ice cream tuh. Apa dia? Stanley, what's your favorite ice cream flavor? Ice cream flavor, favorite apa ya? Vanilla, strawberry, coklat, Neapolitan sih jujur aja. Wah, Neapolitan. Neapolitan. Oh, classic, Kelas classic, berat. classic. Classic. Aku nggak terlalu suka yang terlalu kompleks. Kita dapat Iphone dari kulkas. Iya, makanya basah. Makanya Kan basah lagi tuh, basah lagi tuh. heating up Basah tuh. karena sebelumnya lagi udah di freezer. Iya, dia Terus frozen, sekarang dia terlalu melting. cool. Ya. Tadi sebelah gue ada Neapolitan ice cream. Oh ya. Oh. Yang Neapolitan Mukbang, ice creamnya mukbang. Stanley. Bring it over sih. Jadi kalau mukbang di bahasa Indonesianya itu apa? Bisa nggak kayak makbang, makan bareng? Makan bareng. Makbang itu frasa Bisa. Korea, bahasa Korea Nah, lagi. di istilahnya deh apa ya? Ada istilahnya deh, aku lupa. Mabar, makan bareng. Apa gitu apa Oh ya? iya, mabar. Main bareng ya? Enggak ada. Baru biasanya main bareng. Iya, main bareng ya. Iya, benar. Iya, kayak biasa mah bareng. Bukber, buka bersama, makan bareng. Oh, Beda iya. nggak sih kalau Mabar. Mahasiswa Aku baru. kayak pernah tahu ada istilah apa gitu, aku lupa. Wait a sec. Makbar, mukbang, Aduh, mabar. maaf. Makan abang. Apa nih? I forgot. Saya lupa. Bukber, buka bersama. Bukber puasa iya, beda bukber dong, puasa. itu buat puasa dong.
Makan besar. Ya bancaan jualan. Apa ya? Kita tuh sebenarnya kawan ditipu netizen Iya. mabar, mahasiswa baru. Guys, please jangan misinformasi. Kita juga mau belajar ya. Kan kita juga nggak ngerti. Misleading. Kalau mahasiswa baru maba, nggak ada airnya. Iya benar. Iya beda dong. Beda. Aska asbun Liwetan. betul. Asal bunyi. Katanya makan Liwet. besar. Isn't liwet a whole type of food? Bukannya ada nasi liwet? Nasi liwet. Iya. Oh itu ada eventnya kayak. Itu kayak ada Liwetan. acaranya kan liwetan. I don't know. Emang ada? Gak tahu juga. Tapi aku tahu nasi liwet. Yes. Iya, nasi liwet enak. Tapi baru tahu ada yang Nasi urap. makin malam makin kacau. Makin kicau. Kicau mania. Duh. Langsung ditransfer, langsung. Fresh out. Langsung ditransisi. Aduh. Kalau in Indonesia ada kayak nasi yang different flavor gitu, kayak nasi Gimana? nasi uduk, that kind of stuff. It makes life more Yeah. colorful. Oh, ini are we gonna like clip from the photos we hit the? Photo clip farming is Photo clip wild. No, I was just Photo reacting clip to farming. the gifts. Ayo. But sure. Ayo kita What foto do you guys clip do? farming. You got kan kalian ahli udah tahu. You know. Masa gimana dulu? Bapak-bapak. Oh, what was the one where was like you guys hit the Gita pose, which is like the. Oh, this one. Oh, you guys ever hit the? LOL. Oh wait. Ada aja idenya. ada aja. Gue taunya yang Oh, it's like the talk to the hand. it's the meme. I don't know where it's from though. Aku tahu yang ini, yang nutupin. Lulua yang kayak gini. Oh, Lulua gini. Iya, Lulua kalau Gue juga tahu ini apa namanya? Aduh dulu. Siapa ya itu? Itu siapa ya? Son. Apa ya? Selesai. Son Heung-min. Oke. Oh iya. Kita orang COC juga ya. Yuk gimana sih Michael? Yuk kan kakak yuk harusnya tahu. Snake. Benar juga. Aku lupa caranya bikin gitu gimana ya? Wait a sec. But one of the sad things about my thumb is that I can't do the you know, like the thumb like broken thumb thing. I mean, it's not an actual broken This thumb. one? It's actually broken now. Kan? This one. Yeah. That one. Jempol gue copot. Jempol gue juga copot, guys. Beneran copot. Tinggal gitu. Ambil hidung. Wah. Udah agak berantakan nih pembicaraannya kayak. Gak apa-apa juga. Jempol copot secara harfiah, real. Gak lagi. Iya. Foto kita blue. Nggak boleh cepet. Erin, I wanna show you something. Nih. What? Apa bun? So cute. Dapat dari mana? Is that that? Emang sih apa kumpul banyak. Cuman yang sering Gunanya entah pop up di Jakarta datang nggak? Entah pop up Jakarta datang nggak? Pop up yang di Jakarta datang nggak? Baru mau 30th bikin ya? anniversary. nggak tahu. Aku belum tahu bakal ikut apa nggak. Tapi Iya pengen. betul. Ada itu. Please kalau if I'm not in Indo gue mau titip ya. If I'm not in Indo gue mau Jadi titip. Justin dong. Lah. Bos baru main. Lagi login. Tip. Oh iya, kita tahu. Jangan I do know Ole Romani. Lagi I haven't met Ole, but I have met siapa tuh namanya? Who's the like Timnas player that was here? I think it was like ada pemain bola yang Maxilino. Like we've met a couple times. Seriously? Yeah, because all of the Oxford guys, we all just hang around together. Oh. Like Marcelino and Marcelino. Like we used to just like hang around with like Nabil.
That's how I know quite a few of them. There's not a lot of Indonesians in Oxford. That is true. Oh, wow. Yeah. Real fun fact, guys. Little fun fact. Banyak yang Apa minta. Mike? Spill fun fact. Lagi mikir. Yeah. Mike, can you give us a fun fact about you? Yes. Dude. Okay. I hate these questions. Gue kalau disuruh mikir on the spot itu kayak blank. Any fact about you is fun Okay. because the netizens don't know. That is true. I've said this a couple times. Tapi kayak I never like coffee. Sampai sekarang gue nggak pernah kayak Oh ya? never voluntarily drink coffee. Iya. Sponsor coffee gone. Langsung gone, bro. Karena kayak tidur aja. Yeah. Guys. Please. No, not even like any single coffee. Like, should you? What about like? What if you add like a bucket load of sugar? Enggak. Oh, enggak. That's not What do coffee. you not like about coffee? What do you not like about Udah coffee? bitter. Kayak terus kayak oh ya dulu bitter I guess. Kan Ya biasa sih. Emang like, harus. as a child gue kan nggak mungkin nggak suka. Like as a child, I Yeah, wasn't a big tapi fan kayak of like soda. semakin lama semakin kayak ya udah I just get other drinks yang kayak coklat atau apa smoothie atau gitu yang kayak fresh gitu aja. Yeah, see, that makes sense. Yeah. Like when I go back, I love like mango smoothies or like Yes. alpukat. Bro, I miss the avocados back home. Yeah. Alpukat sama coklat. Terus kalau ngantuk tidur. Why do you have time to sleep? As a university student, why do you sleep properly? Jujur. Gue itu kalau pas I don't know if I'm not as tapi kayak Aska menjadi maintain setidaknya even in week apa ya minggu ujian itu 6 jam ada setiap hari. 6 hours is okay lah. Iya. Dan I always sleep at like jam 12 sampai jam 8. Itu idealnya. Terus kalau exam week itu jam 8-nya langsung belajar gitu. Jadi I don't waste much time. Disiplin sekali. Tidur aja guys. Bro, I remember like yesterday, I asked Lulu about the Korean like studying culture, and the fact that you guys just don't sleep is insane. Enggak, itu gila. Itu gila. They actually just like ceritain guys. Jadi di KS itu ada tempat belajar kayak undergraduate library yang bukanya 24 jam. Terus kayak ada yang bisa reserve room itu sampai kayak jam 4 gitu. Iya, tapi juga kita That's crazy. library kita itu juga 24 hours, cuman jarang ada yang kerja untuk lebih dari satu hari. Come on, man. Kayak itu tempat duduknya ada banyak yang tidur di meja gitu. But like Mike, is the method of learning pure memorization? Enggak dong. Especially the problem with apa ya guys itu I think the questions are creative. Kayak ada aja tuh twistnya yang bikin susah, makanya sering belajar. Tapi emang kalau jadi emang nggak bisa paham di less than 23 hours, bro. Like emang surely nggak harus ngajar, surely nggak harus belajar sampai. Do you guys have like reading week atau study week sebelum? Iya. Nah kita nggak ada. Itu masalahnya. Oh. Jadi kayak week sebelum exam itu banyak project. Nah, terus berapa just a couple of days weekend itu langsung exam. Makanya itu cramp banget. Ya, itu stresnya sih hidup di Korea. That's just tapi itu schedule-nya parah aja nggak sih? Bener, That's nggak ada, really bad nggak ada schedule. namanya reading week di Korea, nggak ada. I think that's one of the interesting things about Oxford is that it's very like the amount of lectures that we get isn't even that much. It's about 2 hours a day, and then your sort of like
these tutorials that you have, they're 2 hours a week, right? So there's a lot of free time that you get actually. The content is probably the same, but the amount of like weeks that you work in is a lot less, right? So it's like 3 terms of 8 weeks, and then you have to do the exams at some point. Oh, 3 terms of 8 weeks. I think the fact that we have a lot of time means that we have a lot more like we have a lot more flexibility with our time. So kayak kita itu nggak ada absen di lecture hall. Kan kalau di Korea ada. Yes. Korea ada. Absen, iya ada absen. Oh damn. Banyak Gue assignment. juga nggak take attendance. I also don't take assignments. Nah, Attendance. makanya kayak studinya itu cram in a few days doang dan banyak yang kayak Itu understandable sih. sleep schedule With that gitu. context, that's kind of like. Banyak udah attendance assignment gitu kan. Yeah, I'm sure Kak Syafiqa itu udah ceritain dulu. Iya. Tapi emang ya gila. But best of luck, Mike. I Stay survived healthy, bro. last semester kayak my That's what the ducks are for. That's what the ducks are for. my Mike, schedule yo. last semester was so bad tuh kayak Actually tuh ada minggu tenang gitu enak sih. Kayak I'm not sure di Indo ada. Kayak UNER ada minggu tenang gak sih? Kayak ITS sih nggak ada. Ada Us. enak sih Right. enak. Gue doang nih kali. I gotta head out, but it was a lovely Bye. live. It's a fun little thing to join. Maybe I'll join another time. Bye. Bye. Yo, Thanks Aska. Ayo kita foto dulu Have a guys. great day. Foto dulu. Foto dulu. Apa? Postnya apa? Foto. Mau yang kemarin lagi nggak? Bosan nggak kalau kemarin lagi? Apa ya yang kemarin? Terserah you, Ben. Terserah Yang you. gimana? Ben, you're the host, bro. Apa ya? Harusnya kita ambil foto lagi di kulkas. Oh iya. Kan? Tadi udah di Tadi kan udah difoto. Tadi udah Udah. dibuka, tadi udah. Kita kembali Foto ke yang minggu kemarin lagi kulkas aja ya. lah. Yang kemarin lagi. Yang kayak kemarin ya. Gini. Nah, Yang ini. Oke. Gini. hati. Gini. Yes. Oke, yuk foto guys. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Kocak banget kayak Zoom meeting. Yeah. Alright, guys. Zoom meeting is like, bye. Bye, Aska. Have a good day. Have a good day. See you guys. Bye bye. Alright, get home safe. Bye guys. Thank you. Hati-hati di jalan. Banget nih, udah jam 1. Bye-bye. Udah setengah 12. Mau Setengah 12 guys. tidur teratur Udah guys. setengah Bye-bye. 12. Gua sama Ben besok kerja. Bener, kayaknya aku juga udah ngantuk banget. Duluan gini guys ya. Istirahat. Dadah. Iya. Bye-bye. Bye semua. Thanks guys. Thank you. Thank you.